Salam alaikum, bonjour, bienvenue à votre TD de physique de électricité et magnétisme. Cette vidéo est destinée aux étudiants de première année ST de Paul Ain al-Baïda. Donc, on va voir dans cette vidéo l'exercice 8. L'exercice 8, c'est un exercice additionnel et supplémentaire de la série de l'électrostatique. Toujours, هنشوفوا comment appliquer le théorème de Gauss. في le cas de l'exercice هذا عندنا deux sphères. يعني قبل ما نحلو l'exercice هذا, on va lire ensemble cet exercice maintenant. Deux sphères concentriques S1 et S2 معناتها sphère 1 et sphère 2 de rayon R1 et R2. Le rayon R1 c'est R et R2 c'est double R, respectivement. La sphère S1 est uniformément chargée de densité surfacique et constante sigma 1 égale 2 sigma. Et sphère 2 est chargée par une densité surfacique uniforme et constante sigma 2 égale sigma. Alors عندنا في الشمال هنا عندنا deux sphères concentriques يعني ممركزين مع بعضهم في le même centre O. السفير الأولى le rayon تاعها R et السفير الثانية le rayon تاعها double R. Bien sûr, les deux sphères sont chargées en surface, mais هم chargées en volume. Chargées en surface, يعني juste la surface هي اللي راهي مشحونة. Donc, نقراو la première question. Donnez l'expression de la charge totale du système en fonction de sigma et R. Le système قصدو les deux sphères مع بعضها. يعني طلب منا نلقاو عبارة la charge totale تاع le système بكل. Alors, on va commencer maintenant par la première question. L'expression de la charge totale du système en fonction de sigma et R. Donc, on a le sphère, le rayon تاعها R1 et sigma 1. Donc, نهزو les renseignements تاع le sphère numéro 1 هنايا. Donc, on a R1 c'est R et sigma 1 c'est double sigma. Maintenant, sphère deuxième, لازم تكون concentrée مع السphère الثانية. Le rayon تاعها R2 et la densité de charge نتاعها sigma 2. عندنا sphère 2, عندنا R2 égale à double R et sigma 2 égale sigma. Donc, la charge totale du système, c'est automatiquement la charge تاع le sphère numéro 1 plus la charge de sphère numéro 2. Alors, généralement, la charge électrique totale égale quoi? C'est l'intégrale de charge électrique élémentaire. Qui donne une distribution de charge surfacique. Là, on va remplacer dk par sigma ds. L'intégrale de ds, c'est S. Alors, qui généralement s'écrit sous cette forme, égale sigma S. Et le cas de K1, c'est sigma 1 S1, et le cas de K2, c'est sigma 2 S2. Sachant que la surface d'une sphère égale 4pi r au carré. Voilà. Avec sigma 1 S1, sigma 2 S2. On remplace maintenant مساحة كرة واش تساوي في لو كا تاع S1 حتخرج لي R1 في لو كا تاع S2 حتخرج لي R2. Maintenant واش نزيد نرومبلاسي سيجما 1 وال R1 نرومبلاسيهم بهذا. سيجما 2 وال R2 نرومبلاسيهم بهذا. كيما هكا. فوالا. ما ننساش بلي كي نرومبلاسي R2 اللي هي 2 R لازم بكل بويسانس 2. Maintenant كي ندخل بويسانس حتخرج لي كي 1 سي 8 سيجما بي ار au carré et كي 2 هي 16 سيجما بي ار 2. واش ندير دركا؟ tout simplement la somme نتاعهم نلقى la charge totale اللي هي 24 sigma pi r au carré. Donc, on a fini la question numéro 1. Maintenant, la question numéro 2. Donnez l'expression du champ électrostatique en tout point de l'espace. Donc, لهنا طلب مني نلقى le champ électrostatique في جميع نقاط الفضاء. Toujours qui يجيني question qui من هكا. En tous les points de l'espace, on applique théorème de Gauss. Alors, calculer du champ ER en tout point de l'espace, قصدو واش معناتها نلقى لو الشون هنا داخل السفير هذه R1 زيد نلقى لو الشون ما بين السفير الأولى والسفير الثانية زيد نلقى لو الشون à l'extérieur. هذا هي المقصود en tous les points de l'espace.
ou la seule possibilité باش نلقى le champ électrostatique en tous les points de l'espace, on utilise le théorème de Gauss. En appliquant le théorème de Gauss, l'intégrale Fermi de E scalaire ds de Gauss égale qui total sur epsilon 0. Toujours عندنا ds هو le vecteur de surface élémentaire. ديما يكون عمودي على السطح يديريجي vers l'extérieur وشفناه في l'exercice اللي هو النيميرو 7 وما كان له نعاودوه له. لو شون الكتروستاتيك حتى هو ديما يكون راديال يعني محمول على نصف القطر ويكون ديريجي vers l'extérieur. علاه؟ لانه عندنا لي شارج بوزيتيف. الوغ واش ندير هنايا؟ تو سامبلومون رومبلاسي ندير لو برودوي سكالير او دي اس دو غوس. لهنا tout simplement كيف nous devons choisir une surface imaginaire fermée appelée surface de Gauss. La surface gaussienne appropriée ici c'est une surface d'une sphère de rayon R. يعني باش ندير ليتيد نتاعي ونابليكي le théorème de Gauss حنشوازي une surface de Gauss imaginaire. حنشوازي bien sûr surface تاع sphère لأنه هنا le système نتاعنا se compose par deux sphères. le rayon تاع sphère de Gauss هو R minuscule. Donc نرجع la relation de Gauss كما كنا نحكيو. il juste de remplacer le produit scalaire. عندنا طاولة هذا في طاولة هذا في كوس الزاوية المحصورة بيناتهم اللي هي ديما زيرو. دونك تخرج لي الانتجرال فيرمي او دي اس غوس والانتجرال تاع دي اس هو اس غوس. فوالا دونك واش ندير؟ او اس غوس تساوي كي توتال سير إبسيلون زيرو. فوالا او اس غوس تساوي كي توتال على إبسيلون زيرو. هذه هي لا رولاسيون تاع غوس باش نلقى لو شون إلكتروستاتيك. كما كنا نحكيو دركا لا سيرفاس دو غوس هذه قادة تكون صغيرة قادة تكون موين قادة تكون بلي غران. يعني أنا مثلا لو نهز الشيما هذا عندنا هذو لي شيما نفسهم بعد تاع لا سيرفاس باردون تاع لي دو سفير ريال شارجي اون سيرفاس سفير R1 و سفير R2. وعندنا تروا كا. عندنا الكا الاول لما لو ريون دو غوس يكون اقل من ريون R1 يعني هذه هي سفير دو غوس لو ريون تاعها R. عندنا الكا الثاني وين تكون سفير دو غوس محصورة ما بين R1 و R2 لو ريون تاعها بيان سور كي من هاك. وعندنا الكا الاخير وين تكون عندنا R supérieur à R2 يعني لو ريون دو سفير دو غوس حيكون supérieur à لي دو سفير يعني حيشملهم كامل. دونك هذو هما لي تروا كا دو ديسكسيون اللي حنشوفوهم وفي لي تروا كا حنجبدو لو شون الكتروستاتيك. قبل ما نبدا لا ديسكسيون حابه نحكي على لا شارج توتال اللي موجوده في السيرفاس دو غوس. دونك عندي هذه السفير الاولى شارجي اون سيرفاس لا شارج تاعها هي كي 1. عندي السفير الثانيه شارجي اون سيرفاس لا شارج نتاعها كي 2 وقلنا لا شارج توتال تاع لو سيستيم هي كي 1 بلس كي 2. بصح مانتونو كي نجيو نشوفو في لو سفير لا سفير دو غوس راهي à l'intérieur دي سفير R1 وين ما كان حتى شارج الكتريك باسكو سفير راهي شارجي في السيرفاس ماشي شارجي في الفوليوم. دونك لهنا ما كانش ان شارج الكتريك الوغ لهنا كي توتال في لو كا هذا سي زيرو. نجيو لهنا كيف عندنا لهنا سفير دو غوس لو ريون تاعها كومبري اونتر R1 و R2 محصور ما بين R1 و R2. الوغ كي نجي نشوف لا شارج توتال اللي موجوده في لا سيرفاس دو غوس كاين غير تاع السفير الاولى اللي ضمن لا سفير دو غوس. يعني هنا كي توتال في هذه الحاله واش تساوي كي 1 برك. الكال الاخير وين R لا سيرفاس دو غوس كثر منهم للزوج يعني سوبيريور à R2. في لو كا هذا عندنا لا شارج توتال اللي موجوده في لا سيرفاس دو سفير دو غوس سي كي 1 تاع السفير الثانيه سفير الاولى باردون بلس كي 2 تاع السفير الثانيه. الوغ سي كي توتال لي شارج بوكو تاع لو سيستيم راهم à l'intérieur دو سفير دو غوس. يعني دوكا هذا واش حنخدمو دركا اشاك فوا في شاك كا حنجبد لو شون الكتروستاتيك كومبيان. دونك نبدا لا ديسكسيون نبدا لو كا الاول اللي هو
هنا واش نقول لي شارج إلكتريك بورتي أو سفير R1 et R2 واش بهم موجودين خارج لا سفير دو غوس دو ريون R minuscule. alors لا سيرفاس دو غوس تبقى توجور 4 بي ار او كاري اللي هني حنرومبلاسيها لهنا وعندنا كي توتال في هذه الحاله كيما حكينا سي زيرو ما كانش لا شارج داخل سفير دو غوس. رومبلاسي لي دو ريلاسيون هذو في لا ريلاسيون دو غوس باش نلقى لو شون الكتروستاتيك. alors E fois 4 pi r au carré égale à 0 sur epsilon 0. alors لهنا مستحيل لا سيرفاس تساوي 0 دونك شكون يساوي 0 هو لو شون الكتروستاتيك. نوتيه لهنا 1 نسبة للو كا نيميرو 1. نروحو لكا دوزيام maintenant. وين R compris entre R1 et R2. في لو كا هذا واش نقولو لي شارج إلكتريك بورتي أو سفير R1 بركة محمول لي شارج إلكتريك تاع سفير R1 برك فقط se trouve à l'intérieur de la sphère de Gauss de rayon R. alors لهنا la surface de Gauss égale à 4 pi r au carré donc la charge totale هي كي 1 فقط ولقيناها 8 سيغما بي r au carré. les deux relations هذو حنرومبلاسي في relation de Gauss باش نلقى le champ électrostatique comme suit. après le remplacement عندي لهنا S Gauss remplacيتها ب 4 pi r carré et remplacيت كي توتال بالكي 1 اللي هي 8 سيغما بي r au carré. bien sûr P تروح مع ال P وال 4 مع ال 8 تبقى لي هنا 2. alors E égale à 2 sigma r au carré sur epsilon 0 sur r au carré. donc هذه عبارة le champ électrostatique dans le cas numéro 2 عليها نوتيناه 2. donc le dernier cas عندنا si R supérieur à R2 كما قلنا toutes les charges الكل électriques portées aux sphères R1 et R2 se trouvent à l'intérieur de la sphère de Gauss de rayon R minuscule. donc automatiquement في le cas هذا عندنا كي توتال هي la somme تاع la charge كي 1 de sphère R1 et كي 2 de sphère R2. donc نرومبلاسيهم في la relation de Gauss comme suit. ما ننساش بلي في السؤال الاول لقيت لا شارج توتال تاع لو سيستم هي 24 سيغما بي ار او كاري. رومبلاسيناها ديريكتومون ورمبلاسينا لا سيرفاس دو غوس. alors P مع ال P 24 مع ال 4 تبقى لي 6. donc E le champ électrostatique dans le troisième cas s'écrit de cette forme 6 sigma r au carré sur epsilon 0 r minuscule au carré. donc لقينا le champ électrostatique E1 E2 et E3. alors donc لقينا le champ électrostatique في le centre تاع le système يعني لقينا le champ électrostatique هنا وزدنا لقينا le champ électrostatique entre les deux sphères وزدنا لقينا le champ électrostatique à l'extérieur. donc لهنا لقينا la variation تاع le champ électrostatique من le centre حتى l'extérieur يعني نقدروا نتراسيو la courbe تاع la variation de E en fonction de R de Gauss. مين لهنا l'exercice ما طلبش مني نتراسي دونك ما كلا نحكيو على لو بوين هذا. كملنا دركا la question numéro 2. نرجع l'exercice. la dernière question 3. déduire le potentiel électrostatique en tout point de l'espace. calcul du potentiel en tout point de l'espace. toujours on utilise cette relation تاع E égale à moins gradient V. حنا في les coordonnées sphériques ديما le gradient c'est la dérivée de V par rapport à R par rapport à θ et par rapport à phi. وطالما قلنا باللي لو شون الكتروستاتيك اي راديال يعني محمول على الحامل اي ار معناتها لي كومبوزونت هادو سي زيرو دونك او سي لا ديريفي دو في بارابور ا ار اوتوماتيكمون. alors v égale à l'intégrale moins l'intégrale e dr. remplacer à chaque fois e par E1, E2 et E3 donc automatiquement حيخرج لي V1, V2, V3 يعني حنلقى le potentiel داخل سفير A ما بين السفير الأولى والسفير الثانية خارج السفير الثانية.
Donc on commence par le dernier cas. ديما نبدا باللو كا الاخير. علاه؟ لانه لا كونديسيون ليميت نستعملها غير في اللو كا الاخر وين نكونوا في الاكستيريور. La condition limite du potentiel bien sûr lorsque R tend vers l'infini. نبدا V3 égale à moi E3 dR. Voilà. Donc on remplace E3 par l'expression تاعو comme suit. دوكا كي ننتيغري هذه كونستانت 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 تبقى لي ار وكاري، يعني حنكامل واحد على ار وكاري بالنسبه لار. تكامل تاع واحد على ار وكاري هي ناقص واحد على ار، ناقص ما تروح مع الناقص تبقى لي واحد على ار كيما هكا. فوالا بليس بيان سور لا كونستانت دانتيغراليتي 3 نسبه ل 3. قلنا كيفاش نلقاو لا كونستانت دانتيغراليتي، نستعملوا لا كونديسيون ليميت دي بوتونسييل. limite de v lorsque r tend vers l'infini c'est 0. كي جي نابليكيها لهنا واحد على ما لا نهاية هي صفر، صفر زائد كونستانت واش يساوي 0. alors la constante c'est 0. voilà. donc l'expression finale du potentiel V3 s'écrit sous cette forme 6 sigma r au carré sur epsilon r. donc درك الكا دوزيام R compris entre R1 et R2. Toujours, V2 égale moins l'intégrale E2 dR. Remplacez E2 par l'expression تاعها. Donc l'intégrale تاع واحد على R au carré هي ناقص واحد على R. ناقص تروح مع الناقص وتبقى لي واحد على R والأخرين دي كونستانت يقعدوا. فوالا تبقى لي واحد على R وتروح الناقص هنا. alors plus constante. donc لهنا واش ندير؟ ديما في لو كا الثاني والاول حنستعمل لا كونديسيون دو كونتينيتي دو بوتنسيال à l'interface du sphère، يعني على السطح الفاصل للكرة. دونك بصح ما ننساش بلي لهنا عندي دو سفير مش كيما في ليكزارسيسات اللي حليناه، عندنا دو سفير دونك عندنا دو انترفاس. دونك لهنا واش من انترفاس نخير انا يا دركا عندي ديجا كما معطيات تساعدني باش نلقى البوتنسيال في 2. عندي في 3 واني دركا حابه الفي 2. الفي 3 والفي 2 جايين في الانترفاس تاع السفير الثانيه. alors واش ندير؟ نابليكي لا كونديسيون دو كونتينيتي دي بوتنسيال في الانترفاس جي سفير 2. واش معناتها؟ معناتها انه البوتنسيال V2 يساوي V3 في لو كا تاع سفير دوزيام، يعني R2، يعني V2 ل R2 يساوي V3 ل R2. ما ننساش بيان سير بلي R2 في لي دوني تاع ليكزارسيس قال لي بلي راهي دوبل R. واش ندير؟ تو سامبلومون R2 هذه نرومبلاسيها في الR مينيسكيل هنا في الVR، والR2 هذه aussi نرومبلاسيها هنا في الR مينيسكيل، et en même temps R2 حنرومبلاسيها بدوبل R comme suit. voilà. donc الR مينيسكيل هذه كي نرومبلاسيها بالR2 ديريكتومون حنرومبلاسيها بالدو R. ها هي V3 رومبلاسي R مينيسكيل بالدو R كيما هنا، ها هي من هي، ورومبلاسي في الفي 2 R مينيسكيل بالدو R، ها هي من هي. دونك لهنا تو سامبلومون حتخرج لي كي من هكا، سنين تروح مع السيس تبقى لي 3 والكاري مع الار تبقى لي ار. لا ميم شوز هنا ار وكاري مع الار تبقى لي ار وسنين تروح مع سنين. فوالا دونك نساوي هذه لهذه. هذه هي لا كونديسيون دو كونتينيتي، لازم تكون كاينه ايغاليتي اونتر سي دو بارامتر، لازم نساويهم البعضاهم كيما هكا. ندي هذه للطرف الاخر تولي بالناقص، الوغ واش تخرج لي هنا سنين لانه هذه نفسها هذه. alors خرج لي 2 سيغما ار ابسيلون 0. هذه بيان سير لا كونستانت نعاود نرومبلاسيها لها باش نلقى العباره النهائيه تاع في 2. فوالا في 2 يقال هذه ليكسبريسيون بليس لا كونستانت اللي لقيناها. لهنا نقدر نخرج كعامل مشترك سيغما اثنان سيغما ار سير ابسيلون 0. هنا ما حبيناش نخرجوا كعامل مشترك لانه ما طلبش منا نتراسي ولا كورب، دونك ما كان له نبيرجيو لو طون نزيدو نخرجو كعامل مشترك. دونك هذه لا فورم فينال اي سيفيزونت بوغ دوني ليكسبريسيون فينال تاع لو بوتنسيال في 2. دونك بقانا لو كا الاخر
K1 si R inférieur à R2. Voilà, V1 égale à moins l'intégrale E1 dR. عندنا باللي ما ننساوش باللي E1 واش لقيناها زيرو. تكامل تاع صفر بالنسبة ل dR حيعطيني ثابت. كيفاش نلقى الثابت؟ هذا نستعمل نفس لا كونديسيون هذه اللي هي لا كونديسيون دو كونتينيتي دي بوتنسيال على الانترفاس دو سفير. بصح واش من سفير نهز. مادام هنا البوتنسيال هذا رانا اقل من السفير الاولى معناتها حنهز الانترفاس تاع السفير الاولى R1 مش R2. Voilà. Donc d'après la condition de continuité du potentiel à l'interface du sphère R1 عندنا V1 ل R1 تساوي V2 ل R1 sachant que R1 هي R. Donc لهنا خيرنا l'égalité entre V1 parce que نحوسوا عليها وال V2 علاه مخيرناش هنا V3 على خاطر V2 هو لو بوتنسيال لو بلي بروش للانترفاس تاع R1 مش كيما ال V3 رانا خارج السيستم بكل يعني خارج السفير الاولى والثانيه. بصح مادامنا حنايا دركا نخدموا مع ال V1 رانا في داخل السفير الاولى يعني حنهزو حنايا الانترفاس تاع السفير الاولى يعني بين وبين يعني بين V1 و V2. دونك لا ميم شوز هذه نجبد نروح رومبلاسي R1 في لا رولاسيون تاع V2 وال R1 في لا رولاسيون تاع V2 باردون. الوغ حنا V1 لقيناها كونستانت يعني حتى لو رومبلاسينا R1 ما عندناش وين نرومبلاسي وتبقى ثابت. ها دونك ال V2 العبارة اللي لقيناها نعاود نرجع لها درك تو سويت. بون ها هي وين هي. دونك رومبلاسي R مينيسكيل هذه بال R ماجيسكيل. هذا مكان R ماجيسكيل تروح لي مع ال R كاري تبقى لي R وحده لهنا يعني حتخرج لي هذه هي نفسها هذه لاصوم تاعهم حتمد لي 4 سيغما R سير إبسيلون زيرو نولي. بون رجعنا دونك انا رومبلاسينا ال R لهنا دونك واش حتخرج لي فوالا V2 سي 4 سيغما R سير إبسيلون زيرو وال V1 تبقى كونستانت. دونك ليغاليتي انتر دو بوغ باش نحققوا la condition de continuité نلقى la constante هي 4 سيغما R sur epsilon 0 اللي هي نفسها بعد le potentiel V1. V1 égale 4 sigma R epsilon 0. Bon, on a fini la question numéro 3 de l'exercice 8 et on a fini aussi l'exercice 8. J'espère que la vidéo est claire pour vous. Merci pour votre attention. À vidéo prochaine. Salam.